bong tuh kan momen tuh din kau jangan kan kau kan jangan Dukan ini enggak? Buat dukan Malay. Saya kira kira tanya jauh, nongkrong buku. Maja. Bang nong mango juice. Bang juice mango kan. Customer ko nganu ble bang rogo. Oh bisa. Acha sini bro kamu. Chin juice rogla. Momo ngare. Kapan refresh kan tinggal. Bang sama juice harga tuh. Wow. Wah. Komo, mo jadi thok yang kan ke nengnya khanda rengnya jadi interest nengnya interest kering kan back klarnya ini yang saja. Sin sobozit back klarnya kan kok bos ijak bo. Itu ba. Nanti mai benana hepan borong semua nih mai ya. Guys, bang tabok kasang ke benana nih. Jus kasang ke apel nih jus. Bahas landong nengman itu thok. Thok. Gitu kan kira nang ya. Nenglah apel jus. Kisah thok. Tiap neng pina dasar Oke, karena bazar tangai matu bu naik cenong bantah, zona kasya. Karena tam tumnya bantah, na apel, banana, mango, tam tumnya cenong bantah. Dud cemang ke? Dud by mo banana. Dud by, Dud by banana. Aja, oke. Ini ke? Dud by banana.